Halo guys, jumpa lagi bersama TerSyahdu guys. Selama nggak mancing guys, hari ini saya mancing bersama keluarga ini, bersama anak saya Sakila dan istri saya Durima. Mantap. Jangan lupa subscribe ya guys. Lanjut setting. Sek bro. Mantap sih toh yo. Mantap. Mantap. Bro, udah strike ya bro. Sek bro. Mantap. Keleman. Sek perdana. Kita pindah lagi bro. Jembatan Congot bro. Mudah-mudahan amis bro.
Jajal tak nganu. Strike bro. Wih, kapuran bro. Kapuran. Wih. Lumayan bro ini bro. Wih. Besar bro. Ya mas kundut strike mas bro. Mantap. Mantap sih tau yo. Mantap. Poin bro. Tenan nih. Omongannya ini kapuran temenan. Tapi kira ket mau rena. Wah, kalau kayak jerune. Kurangnya cilik gue masih. Cilik. Jeruk berarti. Kalau kan. Atau ya. Hah? Alah. Baung. Baung apa sih? Mangar bro. Mangar bro. Lumayan bro. Mantap. Terima kasih kameramen. Wah, mangar bro. Lumayan bro. Umpannya habis bro. Mangar bro. Hah? Mantap. Ketelan bro.